Mpenzi mtazamaji, zimetimu saa 2 kamili. Karibu kwa kituo chako kipendacho cha runinga ya Shang. Naitwa Claven Mwadime, nikiwa tayari kabisa na mambo yaliyojiri humu nchini, barani Afrika na ulimwengu kwa jumla. Rais Mwai Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga wakutana katika jumba la Harambee kuweza kuweka sahihi mikakati ya kuleta amani humu nchini na katika ngazi za kimataifa. Barack Obama ambaye ni rais mteule wa nchi ya Marekani asema kwamba ataendelea kulisaidia bara la Afrika ili liweze kupata amani na maendeleo ya haraka. Na tukiangalia michezo ni kwamba leo katika mojawapo ya mechi za ligi kuu humu nchini, AFC Leopards na wenzao wa Gor Mahia watakutana katika uwanja wa Nyayo katika mojawapo ya mechi za kusherehekea sikukuu ya Krismasi. Na katika ngazi za kimataifa, Manchester United na Arsenal wanakutana katika uga wa Old Trafford kuweza kujua mbivu na mbichi. Na kwa habari zaidi kuhusu haya yote, ungana nami mwendo wa saa 4 kamili uweze kupata uhondo wa mambo. Naitwa Claven Mwadime, shukran na kwaheri. Urathi na mbere na kwihaririria thiini wa mambura ma thiguku ya Madaraka Day. Ngakumenyithia ni ciehanda thaa 7 cia miaraho, mathaa maria tukurehagira mohoro maria turikitie gukunganiria mema guku bururi-ini o hamwe na nja ya itoka cia bururi. Nake Maitũ wa Njikũ riria erirwo ni ndagitari atanahairwo na kana ga kahi akiuga njitagwo Charles Njuguna. No mbere ya guguthomera mohoro me mothe, reke nyambe nguthomere matemo. Mwaria wa thirikari Ndagitari Alfred Mutua kuruguria ibuku rieru. Mwanake umwe kuria ngima ya thimiti. Ni undu wa maya na mangi maingi, itikira kunyitanira na nie ngigutaruraniria mohoro me mothe. Mwaria wa thirikari Ndagitari Alfred Mutua ni aruguritie ibuku rieru riria rirarongoreria maundu maria thirikari ikite kuma yo utongoria. Thiini wa maundu maria marongoreirio ibuku-ini riu ni hamwe na mathomo matari marihi, waki wa barabara, o hamwe na uthii wa na mbere wa bururi. Oho ni ongereire na kuga ati athuri ni mariheagwo rutha rwa maternity leave rwa mieri 3. Mwanake umwe wa ukuru wa miaka 13 akomete thibitari ya Kenyatta akirigitwo thutha wa kuruga na kuria ngima ya thimiti. Kuringana na mũrũ wa nyina munini, mwanake ucio riria ararugaga ngima ni iratondorire mai marakira mutu, na tondu hatirari na mutu ungi ni araguthukiire thimiti uria uraigitwo thito na arathi na mbere na kuruga ngima kinya irahia. Thutha wa kuria ngima iyo ni arambirie kuga ni arario ni nda na araguthukio thibitari ya Kenyatta, kuria thutha wa guthimwo kuronekanire ni ekurite ngima ya thimiti. Na ucio muthikiriria niguo mwisho wa mohoro maria tukurikitie gukunganiria mathaa-ini maya. Itikira kunyitanira na nie hau rucio, ninge ngakumenyithia ati toirima na irima citacemanagia. Itikira kunyitanira na nie hau rucio. Ritwa riakwa ni Charles Njuguna.